Hello mga ka-beauties! So today, I'm going to teach you how to mop with cat eyelash extension. So today, I'm using C-Curl. I'm using 12 on the outer side, 12, 11, 10 in the middle, 9, then 8, the lowest size, no? And the inner eye. So as you can see, so unsa na akong gibutang diha, I'm using primer. So i-make sure gina ninyo nga ang lashes sa inyo client is naka-primer na siya, no? So is primer mo help na siya clean sa lashes sa client ug mo stick pag-ayo ang lashes, no? So pull up galit a little kung murag naglisod mo og pasod sa iya lashes, no? So use the lash tape. So C-Curl mga ka-beauty sa when you use C-Curl, use 12 ang pinaka-outer eye, kaya ang 12 is taas na kaayo na siya, basta C-Curl. But if you are using D or DD curl, you use 14 for the outer eye. But for that case, I'm using C, so I'm using 12 for the outer eye. 12, going down na siya, basta kat ay mga ka-beauties. 12, 11, 10, 9, 8. So, dapat i-place gid ang lashes individually gid na siya, no, sa client nga natural eyelash, no, and make sure that it's far from the eyelids, no. So be meticulous with that. Mao nang kinahanglan gid mo nga makig-appointment yun sa client. And I'm using for that lashes, I'm using the 0.04 C-Curl easy fanning, no? So it's already fun, no? But the thickness is 0.04D. C. I like 0.04. It's because dili kay siya baga. So nindot kay ang holding sa iya kanang punuan ba makakupot gid siya sa natural lashes. So that's why I have so many clients nga gikan pa pag November. Karon pa nagpa-lashes na ako, no? January na pagyapon ang ila lashes, no? To fill in ra. Dili siya kailangan nga tangtangon. So fill inanan ra, kailangan ra fill inanan. So taas kay ang lasting sa lashes. So when you wanna know what's the products that I'm using, you may visit my TikTok account, Riza the Blogger. Naa dito tanan mga product nga ako gi-use sa nails, sa glue, primer, bonder, ako gi-use, tanan, everything. Na dito tanan product. You may just click the yellow basket if you wanna buy, no? So, mao na ang gigamit sa Mid-North Beauty Lounge, no? So, try to check Mid-North Beauty Lounge, also my Facebook page, so that you will know sa mga reviews ako client, no, kung unsa kanindot ang ato lashes dere. So have your if you may comment below kung unsay ganahan ninyo mahibaw-an, from nails to hair to lashes and everything from waxing, no. You may ask me for a video kung unsa inyo ganahan, no. So that's how a cat eye look like. So see, so that's not a heavy cat eye, but a classic cat eye lash extension. So see how beautiful it is, cat eye. So kung nakita ninyo ang cat eye, taas gid siya sa kilid nun padung naog. So mao nang cat eye, but this is not the kind of cat eye nga kanang heavy kaayo, no? So pa-volume. So dili siya pa-volume, but a cat eye look, but it's not a volume type. So as you can see, maklaro gud ninyo nga ang mata ni porma gid siya, no? So thank you mga ka-beauties. Comment down below for more and sa inyo ganahan nga ma-learn. See you in the next video.